আপনার নাম কি? विलियम जोसेफ। কি হয়েছিল, মানে আপনার সঙ্গে পুলিশ যোগাযোগ করেছিল গতকালও এবং আজকে? कल रात को फ़ोन किया था कि ऐसा ऐसा हुआ है, आप कहाँ हैं, डिटेल्स पूछा गाड़ी का कहाँ है। फिर उन लोग आया, हमको लेके गया थाना और गाड़ी भी लेके गया, फिर वेरिफिकेशन करके फिर छोड़ दिया। কি হয়েছিল, মানে আপনার গাড়ি কি আপনি কোনো না কোনোভাবে বিক্রি করতে চেয়েছিলেন বা আপনার নাম্বারটা ব্যবহার হলো? ट्राई किया था हुआ? सेल करने के लिए ट्राई किया था, क्योंकि काफ़ी पुराना भी हो गया तो ट्राई किया था सेल करने के लिए। এরকম কিছু হয়েছিল যে এর মধ্যে আপনার কাছে কিছু মেসেজ আসছে যে রোড ট্রাফিক ভায়োলেশন এরকম नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं आया। একদিন মানে আপনি আগেও আন্দাজ করতে পেরেছিলেন যে এই গাড়ি এই নাম্বার প্লেটে কোনো গাড়ি ব্যবহার হচ্ছে? नहीं नहीं, कभी भी नहीं, कभी नहीं सोचा। পুলিশের কি পুলিশ কি আবার বলেছে আপনার সাথে কথা বলবে পরে? इनके अगर दरकार पड़ेगा तो आप आइए बोला थाना में। আমরা কথা বললাম উইলিয়াম জোসেফের সঙ্গে এবং যেটা তার তরফ থেকে বলা হচ্ছে এই যে গাড়ি, সেই গাড়ি ইতিমধ্যে দেখা যাচ্ছে যে শিলিগুড়িতেই রয়েছে, কিন্তু গাড়ির যে নাম্বার সেই নাম্বার ব্যবহার করা হয়েছিল যেই গাড়িটি প্রথম এই শুভেন্দু অধিকারী আত্মসহায়কের যে গাড়ি যাচ্ছিল তার গাড়ির সামনে গিয়ে আটকায় এবং যেটা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, যে নাম্বার ব্যবহার করা ছিল সেটা ফেক বলে পুলিশ জানতে পেরেছিল, কিন্তু তার যে অরিজিনাল নাম্বারের রেজিস্টার্ড শিলিগুড়ি আরটিওতে এবং এই গাড়ির যিনি মালিক তাকেও ইতিমধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ। ক্যামেরায় শান্তনু দত্তর সাথে বাচ্চু দাস ও আবির দত্ত, এবিপি আনন্দ, শিলিগুড়ি। হাওড়া শিবপুরে বোমাবাজি, 2 বিজেপি কর্মী জখম। এই ঘটনার প্রতিবাদে শিবপুর থানা ঘেরাও করে বিজেপি। আপু कहाँ लेके गए सर इनको? कहाँ लेके गए सर इनको? गोली चल रहा था बाबू। এদিকে চন্দ্রনাথ রথকে খুনে যে বাইকটি ব্যবহার করা হয়েছিল সেই বাইকটি উদ্ধার করা হয়েছে। বাইকটিকে এই মুহূর্তে রাখা রয়েছে মধ্যমগ্রাম থানায়। এদিকে চন্দ্রনাথ রথকে খুনে ব্যবহৃত বাইকটি কেনা হয়েছিল আসানসোলের ঠিকানায়। ইসকোর কোয়ার্টার AB 77/12 ঠিকানায় কেনা হয়েছিল এই বাইকটি। বাইকের রেজিস্ট্রেশন বিভাস কুমার ভট্টাচার্য নামে রয়েছে, পুলিশ সূত্রে খবর। 2014 সালে ইসকোর কর্মী ধরমবীর কুমারকে থাকার জন্য দেওয়া হয় কোয়ার্টার। বিভাস কুমার ভট্টাচার্য নামে কাউকে চেনেন না বলে ইসকোর কোয়ার্টারের আবাসিকরা দাবি করছে। मेरे पास जो है वो WB38AC 4485 मेरा है। हाँ, ये हम तो 2013 में लिए हैं। विकास भट्टाचार्य बोल के कोई यहाँ पे रहता था? ना, कोई नहीं। कभी किसी को बाइक बिक्री की है आप? ना, हम नहीं बाइक की। इस क्वार्टर का एड्रेस पे कोई बाइक लिया आपको, ऐसा कुछ नॉलेज है? ना, कोई नहीं। विकास कुमार भट्टाचार्य को आप जानते हैं? नहीं जानते। आप कहाँ काम करते हैं? ये ISP में। ये ISP से अलर्ट हुआ है आपका नाम पे ही क्वार्टर? हाँ। कितना दिन से है यहाँ? 2014 से। 2014 तो उससे पहले कौन रहता था, कोई? नहीं, हम आए तो ये लॉक था क्वार्टर। फिर जब अलॉट हुआ हमको तो क्वार्टर का जो देने का प्रोसेस है वो मेरे साथ आया, फिर हैंड ओवर हमको किया। पुलिस आई थी आपके पास? सुबह में आए थे पूछने के लिए, तो हमको तो जानकारी कुछ नहीं था, तो वही जो नाम आप बताएं वही पूछ रहे थे। तो हम बोले नहीं, हम तो कुछ जानकारी नहीं, हम तो 2014 से यहाँ रह। एबीपी आनंद, एगिए थाके एगिए राखी।